अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, तेलंगाना न्यूज़ टुडे में आपका खैर मक़दम है। मैं मोहम्मद इजहार, पेश खिदमत हेडलाइंस। हिंदुस्तानी खलाई जांच एजेंसी इसरो की जानिब से रॉकेट गगनयान के अहम क्रू एस्केप मिशन का कामयाब तजुर्बा किया गया। बीआरएस के कारगुजार सदर व वजीर IT तारक रामाराव ने कहा है कि तेलंगाना के किसान कांग्रेस पार्टी की नाअहली से वाकिफ हैं, क्योंकि पड़ोसी रियासत में किसानों को मुश्किल सूरत हाल का सामना है। DGP ने पुलिस की नुमायां खिदमात की सताइश की और कहा कि भरोसा सेंटर कौमी रोल मॉडल बन गया है। बीजेपी रियासत के असेंबली इंतखाबात में 35-40 BC उम्मीदवारों को ठहराएगी। अब खबरें तफसील के साथ। हिंदुस्तानी खलाई जांच एजेंसी इसरो की जानिब से रॉकेट गगनयान के अहम क्रू एस्केप मिशन का कामयाबी से तजुर्बा किया गया। TVD-1 मिशन को कामयाबी से अंजाम दिया गया, क्योंकि खलाई एजेंसी साल 2025 में इंसानों के साथ और आइंदा साल इंसानों के बगैर खलाई मिशन को भेजने की राह पर है। इस मिशन का मकसद खलाई गाड़ी, क्रू एस्केप और क्रू मॉड्यूल का तजुर्बा करना था। खलाई गाड़ी आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा के सतीश धवन खलाई मरकज़ के पहले लॉन्च पैड से 10 बजे दिन के बाद कामयाबी के साथ छोड़ा गया। 9 मिनट के बाद मिशन क्रू मॉड्यूल श्रीहरिकोटा से 10 किलोमीटर की दूरी पर वाक़ खलीज बंगाल में गिर गया। हिंदुस्तानी बहरिया जो वहां पर मौजूद था ने मॉड्यूल को बरामद कर लिया। बहरिया के गोताखोरों ने इसे निकालकर जहाज़ पर पहुंचा दिया। इसको आज मद्रास हार्बर ले जाया जाएगा। इस लॉन्च के बाद सदर नशीन इसरो सोमनाथ ने कहा कि मंसूबे के मुताबिक मुतय्यना सूरत हाल रही। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि TVD-1 के तजुर्बे ने हिंदुस्तान को पहले इंसानी खलाई प्रोग्राम गगनयान की सिमत एक और कदम आगे ले जाने में कामयाबी हासिल की है। उन्होंने इस कामयाबी पर इसरो को मुबारकबाद पेश की। बीआरएस के कारगुजार सदर व वजीर IT तारक रामाराव ने कहा है कि तेलंगाना के किसान कांग्रेस पार्टी की नाअहली से वाकिफ हैं, क्योंकि पड़ोसी रियासत में किसानों को मुश्किल सूरत हाल का सामना है। उन्होंने ट्वीट करते हुए कहा कि कर्नाटक की कांग्रेस हुकूमत किसान तबके को बरक़ी फराहम करने जद्दोजहद कर रही है और ज़राअत के शोबे के लिए मुनासिब बरक़ी सरबराह करने को यकीनी बनाने में हुकूमत की नाकामी पर किसान बरहम है। बीआरएस की MLC की कविता ने मकामी हक़ाइक़ से नावाकिफियत पर AICC के साबिक़ सदर राहुल गांधी को कागज़ का शेर से ताबीर किया कि कविता के मुताबिक राहुल गांधी इनको फराहम करदा मालूमात पर ही मुनहसर होते हैं। वह मकामी सूरत हाल, सियासत और इलाक़े की सकाफ़ती रिवायत को गहराई से समझने से आ रही है। उन्होंने जगतियाल ज़िले के मटपल्ली में मीडिया से बात करते हुए कहा कि वज़ीर आला चंद्रशेखर राव की अटल अज़म और अवाम की मुत्तहिदा कोशिशों के सबब तेलंगाना को अलहदा रियासत का दर्जा कामयाबी के साथ हासिल हुआ है। రాహుల్ గాంధీ నిన్న అంటే షుగర్ ఫ్యాక్టరీ ఓపెన్ చేస్తారట. కొంచెం మెట్పల్లి ప్రాంత వాసులు కాబట్టి మీకు షుగర్ ఫ్యాక్టరీకి సంబంధించి ఖచ్చితంగా కొన్ని నిజాలు తెలియాలి కాబట్టి చెప్తాము. షుగర్ ఫ్యాక్టరీ జీవన్ రెడ్డి గారు ఏమంటారంటే కాంగ్రెస్ పార్టీ ఏర్పాటు చేసిందంట. ఇక జీవన్ రెడ్డి గారికి సీనియారిటీ ఉంది కానీ సిన్సియారిటీ లేదని నేను ఎందుకే అంటాను. ఎందుకంటే 1937లో భారతదేశానికి స్వతంత్రం రాకముందు నిజాం ప్రభు పెట్టినటువంటి ఫ్యాక్టరీ షుగర్ ఫ్యాక్టరీ. కాంగ్రెస్ వాళ్ళు పెట్టలేదు, మీ నెహ్రూ పెట్టలేదు, మీ రాజీవ్ గాంధీ పెట్టలేదు, మీ ఇందిరాగాంధీ పెట్టలేదు. దయచేసి జీవన్ రెడ్డి గారు తమని తాము సరి చేసుకోవాలని చెప్పి ఈ సందర్భంగా తెలియజేస్తా ఉన్నాం. అప్పుడు పెట్టినటువంటి షుగర్ ఫ్యాక్టరీని కంప్లీట్ గా నష్టాలలోకి తీసుకుపోయి దాని పరిస్థితిని ఆగమాగం చేసిందే కాంగ్రెస్ పార్టీ. చేస్తే 2002లో దాన్ని అమ్మింది తెలుగుదేశం పార్టీ. ఆ అమ్ముతుంటే చోద్యం చూసింది కాంగ్రెస్ పార్టీ, కొన్నది బీజేపీ పార్టీ MP. కొనుడే కాదు, దాన్ని మొత్తం కుదోబెట్టి 150 కోట్ల లోన్ తీసుకున్నది బీజేపీ పార్టీ MP. ఆ బీజేపీ MP ఎగబెట్టిపోతే 66 కోట్ల రూపాయలు కట్టింది BRS పార్టీ. రైతులకు కార్మికులకు నష్టం కలగకూడదని కట్టింది BRS పార్టీ. 2015లోనే మనము 2015 ఏప్రిల్ 29 నాడు జీవో నంబర్ 28 జారీ చేసింది మా BRS పార్టీ ప్రభుత్వం. దేనికోసం? నిజాం షుగర్ ఫ్యాక్టరీని స్వాధీనం చేసుకోవడం, సహకార పద్ధతిలో రైతులకు అప్పగించడానికి జీవో తీసుకోవచ్చు. మనం ఈ జీవో తీసుకొచ్చినాం. చెప్పా పెట్టకుండా దొంగ రాత్రి అర్ధరాత్రి ఆ బీజేపీ MP లాకౌట్ ప్రకటించేసి కేవలం బీజేపీ పార్టీ సపోర్ట్ తోనే NCLTలకు తీసుకుపోయి ఆయన కేసు వేసిండు. ఇవాళ లీగల్ చిక్కులలో ఉంది కాబట్టి షుగర్ ఫ్యాక్టరీ మీద ఏమీ చేయలేని పరిస్థితి మనకున్నది. ఒక మాట మాత్రం
చక్కెర రైతులు కానీ కార్మికులు కానీ దయచేసి గుర్తించాలి. మీకు వెన్నుముకల అండదండగా నిలిచి కంటికి పాపలాగా కాపాడుకునేది కేసీఆర్ మాత్రమే. మిగతా వాళ్ళు కళ్ళబొల్లి మాటలు చెప్పి పోతారు, కానీ కేసీఆర్ గారే రైతులకు అండగా నిలబడ్డారు. షుగర్ ఫ్యాక్టరీ విషయంలో లీగల్ చిక్కులు లేకుండే ఈ పాటికి ఎప్పుడు ఆ సమస్య పరిష్కారం అయిపోయేదే. లీగల్ చిక్కులు పుట్టించిందే బీజేపీ ఎంపీ. ఆ బీజేపీ ఎంపీ కొమ్ము కాస్తున్నదే ఇప్పుడు ఉన్నటువంటి మన ఇంకొక బీజేపీ ఎంపీ. కాబట్టి నేను అనేది ఏంటంటే, జీవన్ రెడ్డి గారు కొంచెం సోయి తెచ్చుకొని మాట్లాడండి. ఎలిజబెత్ రాణి ఇంకో రాణి అని నన్ను పిలుచుడు కాదు. నేను మీ ఇటలీ రాణిని కాదు. మీ ఇటలీ రాణి లెక్క వందలాది మంది తెలంగాణ బిడ్డల ప్రాణాలు నేను బలి తీసుకోలేదు. మీరు దిగజారిపోయి వయసును మర్చిపోయి హోదాను మర్చిపోయి తెలంగాణ ఆత్మగౌరవానికి ప్రతీక అయినటువంటి బతుకమ్మను అవమానం చేసినా కూడా నేను సంయమనంతో మాట్లాడుతూ ఉన్నాను. మీరు గమనించుకోండి, మీరు ఏ స్థాయికి దిగజారిపోయినరో. నిజానికి ఆ స్టేట్మెంట్ చూడగానే నేను మొదలు మా ఎంపీ అరవింద్ మాట్లాడినేమో అనుకున్నాను, దాని తర్వాత జీవన్ రెడ్డి గారి పేరు చూసి ఆశ్చర్యపోయాను. చాలా బాధపడ్డా కూడా వాస్తవానికి. ఇంత సీనియర్ నాయకుడు ఎందుకు ఇట్లా మాట్లాడుతున్నాడు అని చెప్పి ఒకసారి తమను తాము సమీక్షించుకోండి. మీరు గెలిచేది లేదు, ఆల్రెడీ ఎమ్మెల్సీగా ఉండి ఎమ్మెల్యేగా పోటీ చేస్తున్నారు. జగిత్యాల ప్రజలు మిమ్మల్ని తప్పకుండా తిరస్కరిస్తారు. కానీ రాహుల్ గాంధీ గారిని చూడగానే బాగా జోష్లో మీరు ఇష్టం వచ్చినట్టు మాట్లాడారు. కానీ మీరు ఒక విషయం గుర్తుపెట్టుకోండి దయచేసి, రాహుల్ గాంధీ ఈజ్ నాట్ ఎ బబ్బర్ షేర్, ఈజ్ ఎ పేపర్ టైగర్. Because whatever anybody writes and gives it to him, that is the only thing he'll read and go away. He does not understand local situation. He does. बीजेपी के रुकन पार्लियामेंट व पार्टी के मरकजी इंतखाबी कमेटी के रुकन के लक्ष्मण ने कहा है कि इनकी पार्टी रियासती असम्बली के इंतखाबात में 35-40 BC उम्मीदवारों को ठहराएगी। तकरीबन 50 उम्मीदवारों की फहरिस्त तैयार है जो शाम में जारी की जाएगी। दिल्ली में मीडिया से बात करते हुए उन्होंने टिकट्स के अलाटमेंट में BC कायदीन को मुनासिब नुमाइंदगी देने में नाकामी पर कांग्रेस को तनकीद का निशाना बनाया और रिमार्क किया कि कांग्रेस BC वोट चाहती है, इन्हें सीट देना नहीं चाहती। उन्होंने अवाम को इंतबाह देते हुए कहा कि इन्हें कर्नाटक और हिमाचल प्रदेश जैसी सूरत हाल का सामना करना पड़ सकता है, जहां पर इक़्तिदार में आने के बाद यकीन दहानियों पर अमल करने में कांग्रेस नाकाम रही। हैदराबाद के गोशा महल स्टेडियम में पुलिस यौम यादगार शहीदा मुनाकिद किया गया। DGP अंजनी कुमार, कमिश्नर पुलिस संदीप शिंडालिया और पुलिस के दीगर अहदेदारों ने शहदा को खराज पेश किया। इस मौके पर खिताब करते हुए अंजनी कुमार ने कहा कि जारिया साल 190 बहादुर मुलाजमीन पुलिस कांस्टेबल से IPS ऑफिसर्स तक ने फ़राइज़ अंजाम देते हुए अपनी जान की कुर्बानी दी। उन्होंने नुमाया खिदमात पर रियासती पुलिस की सताइश की। उन्होंने कहा कि भरोसा सेंटर एक कौमी रोल मॉडल है। उन्होंने सड़कों पर पुलिस फोर्स की बेतुकान खिदमात का एतराफ़ किया। उन्होंने कहा कि जराइम की शरह में कमी हो रही है और 24 घंटे पेट्रोलिंग के ज़रिए ख़वातीन और बच्चों के तहफ़्फ़ुज़ पर खुसूसी तवज्जो मरकूज़ की जा रही है। మరి పోలీస్ స్టేషన్ వచ్చిన ప్రతి పౌరుడికి మనం కూడా న్యాయం కలిగించే విధంగా విధి నిర్వహణ చేసి ఎప్పటికప్పుడు ప్రజల గుండెల్లో సుస్థిర స్థానం మనము సంపాదించుకునే విధంగా మనము విధులు నిర్వర్తించాలి. 1859వ సంవత్సరం మనకి లదాఖ్ ప్రాంతంలోని CRPF జవాన్లు చైనా సైన్యం మీద పోరాడి వాళ్ళు ప్రాణాలు త్యాగం చేశారు. మరి ఆ స్ఫూర్తిని మనము స్మరించుకుంటూ ప్రతి సంవత్సరం మనము ఈ కమెమరేషన్ పరేడ్ అన్నది మనము చేసుకుంటూ ఉన్నాము. మరి అమరవీరుల కుటుంబాలకి ఎప్పుడు పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్, పోలీస్ సిబ్బంది ఎప్పుడు మీ అండగా ఉంటుంది. మీకు ఏ సమస్య వచ్చినా మేము ముందుండి మీ సమస్యలు తీర్చడానికి, మీ కష్ట నష్టాల్లో కూడా మేము పాలు పంచుకుని విధి నిర్వహణలో ఎప్పుడు ప్రజల సేవలో ముందుండి మనం విధి నిర్వహిస్తామని ఆశిస్తూ మరి పరేడ్లోని పాల్గొంటున్న ప్రతి సిబ్బంది కూడా అభినందనలు. మరి
दशहरा से पहले हैदराबाद और उसके नवाही इलाकों के रेलवे स्टेशनों बस स्टेशनों में मुसाफिरीन की तादाद में काबिल लिहाज इजाफा हुआ है। हैदराबाद से मुख्तलिफ मकामात के लिए चलाई जाने वाली बसें पर पुरहुजूम हो गई हैं। कल सदुल्ला बुतकम्मा और पीर को दशहरा के पेश नज़र आवाम की बड़ी तादाद अपने आबाई टाउन्स को जा रही है। MGBS और JB बस स्टेशनों पर आवाम की बड़ी तादाद देखी जा रही है, क्योंकि मुसाफिरीन तेलुगु रियासतों के मुख्तलिफ मकामात के लिए रवाना हो रही है। मुसाफिरीन के हजूम से निमटने के लिए RTC ने 5250 बसों का खुसूसी इंतज़ाम किया है। सदुल्ला बुतकम्मा त्यौहार के पेश नज़र अपर टैंक बंड हैदराबाद में कल 2 बजे दोपहर तक 11 बजे शब ट्रैफिक पर पाबंदी आयद रहेगी। ट्रैफिक पुलिस ने ये बात बताई। बुतकम्मा फेस्टिवल में हिस्सा लेने वाले अफराद की सहूलत के लिए स्नो वर्ल्ड NPR स्टेडियम के करीब गाड़ियों की पार्किंग का इंतज़ाम रहेगा। चीफ सेक्रेटरी शांति कुमारी ने प्लास्टिक के इस्तेमाल पर रज़ाकाराना तौर पर पाबंदी पर जोर दिया, जिससे माहौलियात को खतरा लाहिक है। चीफ सेक्रेटरी ने प्लास्टिक की अशिया के बजाय स्टील और क्रोकलिन की अशिया के इस्तेमाल पर जोर दिया। उन्होंने प्लास्टिक के इस्तेमाल पर पाबंदी के सिलसिले में अम्बेडकर सेक्रेटरीट में एक रोज़ा वर्कशॉप से खिताब करते हुए बात कही। सदर नशीन पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड राजू शर्मा और दूसरों ने इस वर्कशॉप में शिरकत की। तेलंगाना हाईकोर्ट ने AP जेंको को बिजली की वाजिबुल अदा 6700 करोड़ रुपये से ज़ायद की रकम अदा करने तेलंगाना स्टेट सदर्न और नॉर्थन पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज और तेलंगाना स्टेट पावर कोऑर्डिनेशन कमेटी को मरकजी हुकूमत की हिदायत से मुतालिक अहकाम को उलट दिया है। डिवीज़न बेंच, जिसमें जस्टिस आलोक आराधे और जस्टिस LVS कुमार शामिल थे, ने रियासती हुकूमत की जानिब से इन अहकाम को चैलेंज करने के बाद ये रूलिंग दी। AP तंजीम 9 कानून के मुताबिक मरकजी हुकूमत की वजारत बिजली ने 29 अगस्त को अहकाम जारी किए थे। चिंतलमेट से TS पैराडाइज तक पुलिस का फ्लैग मार्च। आने वाले इलेक्शन के पेश नज़र अत्तापुर पुलिस स्टेशन, हुदूद सुलेमान नगर, राजेंद्र नगर DCP R जगदीश्वर रेड्डी ने बड़े पैमाने पर चिंतलमेट से शुरू होते हुए TS पैराडाइज तक फ्लैग मार्च किया। इस मौके पर इनके हमरा एडिशनल DCP रेशमी पुरल, ACP राजेंद्र नगर B गंगाधर, राजेंद्र नगर सर्कल इंस्पेक्टर B नागेंद्र बाबू, अत्तापुर सर्कल इंस्पेक्टर पुली यादगिरी, मेलार्दो सर्कल इंस्पेक्टर मधु, डिटेक्टिव इंस्पेक्टर SI CISF और सिविल फोर्सेस भी मौजूद थे। बात करने के बाद आप मार रहा देखिए
ماہر جسمانی ورزش جناب محمد ابراہیم جیلانی و اہلیہ فہمیدہ بیگم کی نگرانی میں مختلف امراض کو جسمانی ورزش کے ذریعے دور کرنے عملی تربیت و شعور بیداری کا پروگرام آج روزنامہ سیاست کے دفتر پر منعقد ہوا، جس کی صدارت جناب عامر علی خان نیوز ایڈیٹر سیاست و جناب شجاعت علی صاحب منیجر سیاست نے فرمائی۔ مہمان خصوصی کے طور پر ڈاکٹر پروفیسر احسان فاروقی HOD یونانی نظامی ہاسپٹل نے شرکت کی۔ اس موقع پر صحت سے متعلق سوال و جواب کا سیشن بھی رکھا گیا۔ روزمرہ کی غذا میں بہترین گھریلو نسخے بتائے گئے اور حاضرین نے اس پروگرام کو خوب سراہا۔ یوگا کے تعلق سے اور فزیکل ایکسرسائز کے تعلق سے کافی شہرت رکھتے ہیں، نہ صرف حیدرآباد بلکہ تلنگانہ اور ہندوستان بھر میں آپ شہرت رکھتے ہیں۔ اور آپ کی اہلیہ محترمہ جن کا تعارف ابھی کیا گیا ہے، اور میرے ساتھی جو اسٹیج پر بیٹھے ہیں، اور معززین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صحت ایک ایسا شعبہ ہے جس کے تعلق سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں دونوں علم کو عزیز رکھتا ہوں، ایک ہے علم الادیان، اور آج ہم اپنے اندر مضبوطی قائم کریں، اپنے جسم کے اندر مضبوطی قائم کریں، ہماری سوچ کو نگیٹیوٹی سے یہ کریں۔ میں یہ بتا رہا تھا کہ ایک سجدہ ہم نے صحیح کر لیا، آنکھوں کی بساط پڑے گی، دماغ کی سوچ پڑے گی، نگیٹیوٹی ختم ہوگی، اور سب سے بڑی چیز کیا ہے، اس چیز کا احساس آپ کو ہوگا کہ میں نے حقیقی کام میں آپ سے کر دیا۔ اور یہ بات ہماری سمجھ میں آ جائے زندگی میں مرنے سے پہلے سجدے کی اہمیت کیا ہے۔ میں سائنٹیفک پوائنٹ آف ویو سے بتا رہا ہوں، اور سامنے بہت سے بڑے لوگ بھی بیٹھے ہیں جو مجھ سے بہتر جانتے ہیں، اور مطلب کہ دین کا ایک بہتر آپ لوگوں کے پاس ہے، مجھ سے بہتر ہے۔ ایک بات یاد رکھو، اگر مسائل کو چھوٹا کرنا ہو تو سجدوں کو لمبا کرو۔ آپ کے ایک عمل کے اندر ایک سجدے والا عمل بھی ہے، آپ کے عمل کے اندر اللہ کے حضور میں بہترین مطلب کہ یوگا ہے، وہ نماز ہے۔ اگر ہم نے صحیح طریقے سے ادا کر لی، اور صحیح طریقے سے اللہ تعالیٰ دیکھیے شفا دینے والا اللہ تعالیٰ ہے۔ اور ایک جو ایکسرسائزز ہیں اس کے اندر بہت سے ایسے ایکسرسائز ہیں۔ ایک چھوٹا سا میں ایک آدمی کا واقعہ سنا تھا، اس کو ایکسیڈنٹ ہوا تھا، اس کی کار ٹھہری بھی گاڑی سے ٹکرا گئی تھی، اس کے بعد سر سے لے کر 40 جگہ مختلف جگہ پہ اس کو ٹانکے لگ گئے، اس کے بعد اس چلنے سے معذور ہو گیا، کونے میں پڑا رہا، ہائیلی انٹلیکچوئل آدمی۔ اس کے بعد اس کو میں نے اور دوسرے ساتھیوں نے جھارکھنڈ میں گول گپے کھانے سے 40 افراد بیمار، اسپتال میں زیر علاج۔ جھارکھنڈ کے کوڈرما میں گول گپے کھانے سے 40 افراد فوڈ پوائزننگ کا شکار ہو گئے، ان میں 30 بچے بھی شامل ہیں۔ انہیں علاج کے لیے اسپتال میں داخل کرایا گیا، ان میں سے بعض کی حالت تشویشناک بتائی جاتی ہے۔ بتایا گیا کہ جمعہ کی شام ضلع کے لوکائی پنچایت کے گوسائن ٹولہ اور بالرون ٹانڈ گاؤں میں ایک دکاندار گول گپے بیچنے گیا تھا۔ ان گول گپوں کو کھانے کے چند گھنٹوں کے اندر ہی زیادہ تر لوگوں کو الٹی اور اسہال کی شکایت ہونے لگی۔ جمعہ کی دیر رات سے ہفتے کی صبح تک ایک کے بعد دیگر 40 لوگ ضلع کے صدر اسپتال میں علاج کے لیے پہنچے، کچھ کو نجی اسپتالوں میں داخل کرایا گیا۔ مریضوں کے لواحقین نے الزام لگایا کہ کوڈرما صدر اسپتال کے ایمرجنسی وارڈ میں ڈاکٹرز دستیاب نہیں ہیں۔ ڈاکٹر رات گئے پہنچے اور ان کا علاج شروع ہو سکا۔ اسرائیلی قاتل حکومت فلسطینیوں کو صف ہستی سے مٹانے کے لیے کوشاں، مہاتیر محمد کا بیان۔ ملائیشیا کے رہنما مہاتیر محمد نے غزہ کے اسپتال پر بمباری سے متعلق امریکی صدر کے بیان کا مذاق خیز اور اسرائیلی حکومت کو قاتل قرار دے دیا۔ ایک بیان میں مہاتیر محمد نے کہا کہ اسرائیلی قاتل حکومت فلسطینیوں کو صف ہستی سے مٹانے کی کوشش کر رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ اسرائیل کی حمایت میں بائیڈن کا بیانیہ نیتن یاہو اور پینٹاگون کے تاثرات پر مبنی ہے۔ مہاتیر محمد کا کہنا تھا کہ اسرائیل اور اس کی IDF دہشت گرد ہیں۔ امریکہ دہشت گردوں کے کھلم کھلا حمایت کر رہا ہے تو امریکہ خود کیا ہے؟ واضح رہے کہ اب تک غزہ پر جاری اسرائیلی بمباری میں 1500 زائد بچوں سمیت شہید فلسطینیوں کی تعداد 4000 سے متجاوز ہو چکی ہے، جبکہ 14000 سے زائد فلسطینی اسرائیلی بربریت کا شکار ہو کر زخمی ہو چکے ہیں۔ اسرائیلی افواج کی بمباری میں غزہ کے 30% مکانات تباہ ہو گئے، جبکہ بے گھر ہونے والے فلسطینیوں کی تعداد بھی 10 لاکھ سے تجاوز کر گئی ہے۔
اسرائیل کی وحشیانہ بمباری میں معصوم فلسطینی یوٹیوبر بھی شہید ہو گئے۔ اسرائیل کی جانب سے غزہ پر وحشیانہ بمباری کے نتیجے میں ہزاروں بچے اور خواتین زندگی کی بازی ہار چکے ہیں۔ ایسے میں 12 سالہ فلسطینی یوٹیوبر اونی الدوس بھی شہادت کے مرتبے پر فائز ہو چکے ہیں۔ بین الاقوامی خبر رساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق فلسطینی رضاکاروں نے معصوم یوٹیوبر اونی الدوس کی شہادت کی اطلاع سوشل میڈیا پر دی۔ غزہ پر حالیہ اسرائیلی جارحیت کے آغاز سے کچھ عرصے قبل 12 سالہ اونی الدوس نے یوٹیوب پر اپنا چینل متعارف کرایا تھا، جس پر وہ گیمنگ کی ویڈیوز اپلوڈ کرتے تھے اور ان کی خواہش تھی کہ وہ معاشرے میں اپنا مقام بنائے۔ 12 سالہ اونی الدوس کے یوٹیوب چینل پر 31,000 سے زائد سبسکرائبرز موجود ہیں، جن میں صرف 11 ویڈیوز شیئر کی گئی۔ اونی الدوس کا خواب تھا کہ ان کے 1 لاکھ سے زائد فالوورز ہو جائیں، لیکن غزہ پر ہونے والے تازہ ترین اسرائیلی حملوں میں اپنے خالق حقیقی سے جا ملے۔ شہید ہونے والے معصوم یوٹیوبر کے قریبی دوست نے اپنے فیس بک پیج پر سورہ الفجر کی آیت نمبر 27، 28، 29 اور 30 کا حوالہ دیتے ہوئے لکھا: اے نفس مطمئن، چل اپنے رب کی طرف، اس حال میں کہ تو اپنے انجام نیک سے خوش اور اپنے رب کے نزدیک پسندیدہ ہے۔ اب دیجیے اظہار الحق کو اجازت، ملتے ہیں اگلے نیوز بلیٹن میں۔ دیکھتے رہیں تلنگانہ نیوز ٹوڈے۔